प्रथम पहाड़ को छुईक मुंडिया मार द्वितीय वृषभ को छुईक मुंडिया मार मौसा मंदिर विषय किसी कहि परिबो मंदिर टा केबेठु तयारी हेछि मु कहि परिबनि जो यार अथनि माली लोक से 3, 2, 1 लेट्स गो चलंदो आमे वर्तमान महानदी रु जिबा मंदिर को राजपड़ा मंदिर देखिबा केमिति कोन हेछि तार इंफ्रास्ट्रक्चर एवं कोन रहिछि ता विषय किछि तथ्य मौसा मंदिर विषय किसी कहि परिबो मंदिर टा केबेठु तयारी हेछि मु कहि परिबनि जो यार अथनि माली लोक ठीक अछि चलंतु पछरिबा देखु राउतपड़ा मंदिर शिव ठाकुर को देखु चलते परिक्रमा करवा चलते देखा मंदिर दृश्य केमिति हेछि बहुत सुंदर नजारा प्राकृतिक परिवेश सहित मंदिर टी सुंदर लगुच थोर खाऊची जे पानी लागल गला ଆଉ ଥରେ କହିଦେଲ ଟିକେ କ'ଣ କହୁଛ
ପ୍ରଥମେ କାହାକୁ ମୁଣ୍ଡିଆ? ପ୍ରଥମେ ପାହାଚକୁ ଛୁଇଁକି ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିବ, ଦ୍ୱିତୀୟରେ ବୃଷଭକୁ ଛୁଇଁକି ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିବ, ତୃତୀୟରେ ମହାଦେବକୁ ଦର୍ଶନ କରିକି ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିବ, ଚତୁର୍ଥରେ ଯିଏ ପୂଜାରୀ ତାକୁ ମୁଣ୍ଡିଆଟିଏ ମାରିବ। ଜାଣିପାରିଲେ ତ ଏଥର? ମହାଦେବ ମନ୍ଦିରକୁ ଗଲେ ଏଇ ଚାରିଟା ନିହାତି ମାନିକି କରିକି ଆସିବ। କେମିତି ମନ୍ଦିରଟା ତିଆରି ହେଲା କହିପାରିବ? କହିପାରିବ? ପୂଜାରୀ ଥିଲେ ତ ବୋଧେ। କେତେ କଥା କହୁଥିଲେ? ଆମେ ବୋହୂ ଏଠୁ ବ୍ୟାଙ୍କରୁ ଟଙ୍କା ଉଠେଇକି ଧରି ଯାଇଥାନ୍ତୁ, ଆମ ବୋହୂ କହିଦେଲେ ମୁଁ ଏଠି ଉଠେଇକି ଆଣିବି।